Tia here. Let's continue our Bahasa Indonesia lesson. Now, before we start to study, let's listen to a song. The title of the song is Bangun Tidur. Right. So, how is the song? Okay. Well, you can see the lyric of the song on your textbook page 21. Ya, the title of the song is Bangun Tidur. Nah, pada liriknya di situ disebutkan bahwasanya bangun tidurku terus mandi. Oke, bangun tidurku terus mandi ya, bukan bangun tidurku terus main HP. Alright. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, ketika mandi harus menggosok gigi. Lalu habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, siapa yang membersihkan tempat tidur kalian setiap pagi? Apakah mama? Apakah papa? Atau kalian sendiri? Ya, you should learn. Ya, kamu harus terbiasa untuk membersihkan tempat tidurmu sendiri. Nah, even you are still a kid, you can ask help from your parents to help you. But keep trying to clean up your own bed. Ya, that is your responsibility. Alright. Nah, lagu di sini merupakan lagu yang menyatakan tentang bagaimana cara kita memelihara kesehatan. Nah, bangun tidur ku terus mandi. Untuk apa ya? What for is it? After we wake up and then we take a shower. What is it for? Ya, supaya tubuh kita itu bersih, supaya kita segar. Nah, well, kalau kita pergi sekolah, if we go to school without taking shower, can you imagine what will happen? Nah, you will smell bad. And also, while you are taking a shower, you have to brush your teeth, right? Nah, kalau tidak brush teeth, what will happen? When you talk to teacher, you will give the bad smell, right? And also when you are talking with your friends and you don't brush your teeth in the morning while you are showering, your friends will so smell, right? Nah, make sure you brush your teeth while you are taking a shower. Nah, menyikat gigi bukan hanya untuk membuat teman-teman itu mau berteman dengan kita. Menyikat gigi adalah salah satu cara untuk memelihara kesehatan. Can you imagine after you eat food, lots of food, and then you don't brush your teeth. Nah, sisa-sisa makanan itu akan berada di dalam gigi kalian. Nah, jika itu membusuk di dalam gigi kalian dan meninggalkan bekas-bekasnya, apa yang akan terjadi pada gigi kalian? Nah, gigi kalian itu akan berulat. Nah, apalagi for those who love to eat chocolate. Who loves to eat chocolate? Every of you love to eat chocolate, I think. So do I. I love eating chocolate. Nah, kenapa ya kalau gigi itu kalau nggak disikat dia kuning? Nah, kuning yang berada pada gigi yang tidak disikat merupakan sisa-sisa makanan yang kita makan. Can you imagine if you don't brush your teeth? What will happen to your teeth? Nah, pertama kuning. For 2 days, 3 days, then you don't brush your teeth. What will be the color of your teeth? Okay, so avoid it. Untuk memelihara kesehatan, make sure you take a shower every morning. While you are taking a shower, you have to brush your teeth. Anyway, how many times we have to brush our teeth? Yeah, at least you have to brush your teeth 2 times. In the morning, while you wake up, and then before you sleep. Okay, good. Nah, sekarang, let's have a look again on your book page 21. This part. Nah, ada kegiatan 2.2, kegiatan 2.2. Nah, hari ini we are going to membaca nyaring. What is nyaring? Nyaring adalah suara yang lantang, suara yang besar, jelas, sehingga pendengar bisa mendengarkan dengan baik apa yang kamu baca. Well, nah, jadi membaca nyaring itu dengan suara yang lantang, suara yang besar, dan
jelas. Nah, suara yang besar bukan berarti berteriak-teriak. It's totally different. Okay? So, lantang artinya jelas. Okay, I will give you example. Hidup sehat. Ada banyak cara hidup sehat. A. Makan makanan bergizi seimbang. B. Rajin berolahraga. C. Mandi pagi dan sore hari. D. Tidur cukup dan teratur. E. Menjaga kebersihan lingkungan. F. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. G. Mencuci tangan dan kaki sesudah bermain. H. Mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Nah, ketika teacher baca, can you catch what was I reading? Nah, bisa nggak kalian menangkap apa yang teacher baca tadi? Nah, jika bisa, begitulah cara membaca yang lantang. Nggak boleh membaca itu hidup sehat. Banyak cara hidup sehat. Itu namanya membaca di dalam hati. On read for our own self. Nah, pada kegiatan 2.2, instruksinya adalah bacalah dengan suara yang nyaring. Okay, because we have an online class, I don't really know siapa yang sudah bisa membaca dan siapa yang belum. Maybe I only know some of you. Nah, jadi karena hari ini the instruction is membaca nyaring, I want you to practice to read each sentence. Ya, just practice and then ask your parent to record you while you are reading. Nah, no problem and don't worry if you cannot read. Just try it. Okay, practice with your parents. At least you know how to spell each letter, right? Nah, bagi yang belum bisa membaca, boleh membaca pelan-pelan by spelling. Nah, boleh mengeja. Example, contohnya ini. Nah, the title, Hidup Sehat. Nah, bagi yang sudah bisa membaca, of course you can read. It is Hidup Sehat. Nah, bagi yang belum bisa membaca, but I already know the letter, why don't we try? Right? Ya, practice make perfect. Nah, boleh dimulai dengan mengeja. Example, H-I, hi. D-U, du. Tambah P. Dup. Hidup. S-E, se. H-A, ha. Tambah T. Hat. Sehat. Hidup sehat. Nah, you can try, okay? You should make the video, record it so that I can see, I will know siapa yang sudah bisa membaca, siapa yang belum. Nah, bagi yang belum bisa membaca, later we will learn together. Okay? So, after you make a video while you are reading, just gak usah, no worries ya nak ya, kamu sudah bisa membaca atau belum. At least I know you already can spell it or not, atau sudah tahu huruf atau tidak. I want to see. Nah, bagi yang belum bisa membaca, kalian boleh membacanya hanya sampai letter D. Ya, hanya membaca sampai letter D. But if you want to finish until letter H, that will be better. Nah, bagi yang sudah lancar membaca, I want to hear you read secara nyaring dari A sampai dengan H. Okay? Nah, after that, you can see on page 22, there are two questions about the text. Ya, nah kalian kan sudah tahu, udah baca tadi kan sebelumnya kan tentang itu. Nah, jika yang belum bisa membaca, to make it clear, you can ask your parents to read it for you. Nah, the next activity is on the page 22, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan? Nah, just answer ya. You can record it also. Ya, nah setelah kalian
membaca, kemudian kalian harus membuat video yang menjawab pertanyaan A dan B. Oke, pertanyaan A adalah apa yang harus kamu lakukan sebelum dan sesudah makan. Oke, please biasakan untuk menjawab soal itu completely. I mean like this. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan? Okay, you can answer, example, yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan adalah, then you add your answer. Nah, misalnya, apa yang harus kamu lakukan sebelum tidur? Nah, biasanya sebelum tidur kita menyikat gigi. If that is the question. Apa yang harus kamu lakukan sebelum tidur? Sikat gigi. You just answer sikat gigi. It will be much better if you answer completely. Yang harus dilakukan sebelum tidur adalah menyikat gigi. Okay, that will be better. Seems like in English class, when someone asking your name, what's your name? You have to answer, my name is, right? Nah, that is the polite way to answer someone. Alright, next, let's move back to page 20. Nah, kegiatan 2.1, menentukan anggota tubuh dan kegunaannya. On the last video, we talk about kegunaan anggota tubuh. Ada panca indera ada 5. The first is mata, hidung, lidah, telinga, dan kulit. Nah, masing-masing memiliki kegunaannya. Of course, everything in our body has its function, even the small thing. Ya, Tuhan itu tidak mungkin menciptakan sesuatu pada tubuh kita jika tidak ada fungsinya. Alright, nah karena kita belajar tentang panca indera ada 5. Let's focus on it only. Nah, on page 20, the instruction is, ayo lakukan kegiatan berikut. Hubungkan gambar anggota tubuh dan kegunaannya. Nah, in here, kalian harus melakukan kegiatannya. Just move your body. Just pretend like the kids are doing in the picture. Example, the first one, the boy is cycling, mengayuh sepeda. Let's pretend you are cycling your bike. Oke, nah ketika kalian sedang melakukan itu, bagian tubuh apa yang kalian gunakan? Oke, you answer by connect the picture to the answer. Okay, that is so easy. Only 4 questions, but before you do kegiatan 2.1, please make sure you practice to read. Okay, I wish you can send to me your video as soon as possible. Okay, make sure your video, send it to me first, then you can do your next activity, kegiatan 2.2. Okay, that's all for today.